इसमें तो जा रही, इसमें तो जा रही नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, अभी कोई दिक्कत नहीं, कोई उधर से सब फॉर्म बैठे ये फंसा है। रोता निकाल दो। बहुत खतरनाक कारी है। इसमें आवाज़ आ रही है बेटा।
वैसे जो मंशा भी करें बिल्कुल सीधा उनके मंशा में भेजे तो हमारे कैसा करके करने वाले सब कुछ وأتيت حق تلاوته ما شاء الله. Zayyana masyaallah barakallahu fiik ya Ustaz. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir tayyibun masyaallah barakallahu fiik ya Ustaz. يا
الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم بسم الله الرحمن الرحيم بسم ربك الذي خلق الإنسان من علق الله ما شاء الله تكبير الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم ربك الذي خلق الإنسان من علق وربك الأكرم ما شاء الله زينت ما شاء الله